श्री सत्यनारायणार्पत्राणदमंगलप्रत्यर्थे सर्वे बोलन्तु मम आनंदे कबार हरि हरि बोला। आद्याचकति अंगड़वाचिनिमा सर्वादिगरप्रत्यर्थे तथा प्रभु निरादृश धरतरनाथ जगन्नाथ बंधनप्रत्यर्थे घटगामचिनिमा तरणदमंगलप्रत्यर्थे ग्रामर ग्रामेश्वर तथा ग्रामेश्वरंगरप्रत्यर्थे ग्रामर चतुर्पाक्षर विराजित समस्तपाद बिंगरप्रत्यर्थे शिखर पृष्ठेश्वरी मासी धमंगलाद बिंगरप्रत्यर्थे सर्वे बोलन्तु मम आनंदे एकबार हरि हरि बोला। सत्यनारायण मंगल विधान कर सर्वनिष्ठ खंडन करंतु तथा समस्त उत्तरोत्तर उन्नति करी महाप्रभु कन्हु बाबुंगर प्रभु बाबुंगर समस्त भाई महानगर महाप्रभु सत्यनारायण कल्याण विधान करंतु सर्वे बोलन्तु मम आनंदे एकबार हरि हरि बोला। सत्यनारायण देव हे बरयास हे प्रभु न जन किंचने बारे दया रविनंदन बंधन खंडन हे शरणागत किंकर भीत मने गुरुदेव दया कर दीन जने तुम सुरावास मत सिंह वाहिनी शारदे नित्यमत वाक्य देवी नमस्ते वंदेहं धरित्र्या च पाताले वासुकी तथा मर्त्यं च माधवं वन्दे तं वन्दे सचराचर निंदित कांति धर्म रचता गरनागर रूप
জয় হে জয় পাবন রাম বৈদেহী মন জয় হে জয় পাবন রাম বৈদেহী মন स्थान स्थित परम पूज्य परमाराध्य चिरचिन्म सुंदर निर्विकल्प निरंजन पद्म पल्लास नयन करुणार वरुणालय नटकुट लंपट भानुद भव तट परम प्रेममय हृदय आह्लादक महाप्रभु सत्यनारायण देव ग्रामर ग्रामेश्वर तथा ग्रामेश्वरी देवी पीठर पीठेश्वरी माँ जगज्जननी करुणामयी कृपामयी कल्याणमयी माँ मंगलमयी सिद्ध मंगला देवी ग्राम विराजित तथा ग्रामर चतुर्पार्श्वर विराजित समस्त देवादेवी श्री गुरु एवं माता पिता अभयचरणारविंदरे सर्वादो अनंत कोटि प्रणाम। उपस्थित अमर साहित्यानुरागी भगवत रस पिपासु भगवत सन्थ सज्जन कदम्ब दूर दूरांत छुटी आसी भगवत रस पिपासु हरिरस पिपासु समस्त सुधी सज्जन वृंद उत्कलिया आर्जिया पुराण तोषिनी मातृकल्पा भगिनी कल्पा उत्कलिया गृहलक्ष्मी सती सीता चुरूपिणी प्रज्ञावादिनी पुराण तोषिनी माँ भौणी माने मोर लेकिन मोर भी खाली तमारा नुआ तथा देश एवं जातिर भविष्य कुना कुन बाल गोपाल उदित सूर्य
पालार दाता दाता उद्योक्ता उद्योक्ता यजमान यजमान आबाल वृद्ध वनिता वनिता समस्त हृदय विराजमान करुवा आत्मा नारायण को उद्देश्य उद्देश्य रे सर्वप्रथम अधम किंचन जनाऊँ कोटी कोटी प्रणाम मोर एठी अंतिम गुड नाइट नाइट ना चीनी नाइट अंतिम गुड बाबूरे आज्ञा संस्कृति संपन्न पल्ली पल्ली ए कोरांग ग्रामवासी मानकर अनुकूल्य रे आज्ञा आम कान्हू बाबूंकर पृष्ठपोषकतार बस आयोजित त्रिदिनात्मक महाप्रभु सत्यनारायण पवित्र नाम यज्ञ हेला आज है पूर्णाहुति जामिनी आज फाइनल गुड बाय पंडित सामंत मानकर निकट आम्भेमान दंडामन होइछे आज्ञा द्वितीयार्धर भक्ति पुष्पार्घ्य अर्पण करने बहल चहल करने समय ना नहीं धीर भाव में परस्पर स्थान अलंकृत करनियो जगह बाछिनियो जतिक समय मंच पर मंचासीन हवा आज्ञा आज्ञा निजक प्रभुंकर जन जन सेवक पर चिंता करी हेलो तांकरी सेवारे सेवारे काय काय मन मन वाक्य संपूर्ण भाव समर्पित करबा पे चेष्टा करिवा ले चेष्टा किछि लाभ नाही भाई फूल दाओ मेरे मन लगे दो प्रभु लगा कल्याण हो भगवती कल्याण हो मु जहा कहिछि मो कथा रखिबो चामर छुआ हां व्यतिक्रम हबनी नारायण को जाओ नारायण की जा बस धन्यवाद प्रभु कल्याण कर जा सब मानि गले ज्ञानी मंडल हां रह 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 हौ बाबूरे सर्वादौ भगवान चरणारविंद आत्मा निवेदन पूर्वक भक्ति संगीत टी पाठ करी आज्ञा कवि कहले कौन कहले जय हे जय पावन राम बैदेही मनहारी आज्ञा आज्ञा कुना आज्ञा आज रामायण ऊपर पाला आज्ञा मोर प्रारंभिक संगीत होची रामंक ऊपर बस बस ठीक मंगल सूचक मंगलाचरण श्लोक टी पाठ करिवा आज्ञा श्लोकटी मध्य आनिबा रामंक ऊपर राम गोगरी हां तले टाणियाडो देखिबो लखिले राम राजमणि सदा विजय दे रामम रमेशं भजे रामेण निहता निशाचर समूह रामाय तस्मै नमः हे राम माम उद्धर हे राम माम उद्धर धर रह कुना चारिपाद विशिष्ट मंगल सूचक मंगलाचरण श्लोक रामंक ऊपर आसु ना आज्ञा आसु आसु टाणियाडो एटा को मुंडो पागल तोर गिरे माने सरी गेलड़ी रह ज्ञानी मंडली अर्थ कर कहिबार उद्देश्य पालार सिना मुंड देले से जानी पारंता ये श्लोक बोला हलानी कि आउ अछि नहीं टाणियाडो अर्थ सया कहू अर्थ ज्ञानी मंडली आइए आपण मान सुंदर भाव रे पाला सुनुथिले तो प्रारंभिक संगीत जा उद्देश्य रे बोली छी अच्छा आज प्रथम पर्याय राम गायक महाशय जो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ऊपर आलोचना करुथिले मु तांकरी उद्देश्य रे प्रारंभिक संगीत तांकरी उद्देश्य रे मंगल सूचक मंगलाचरण श्लोक ठीक ठीक से गोटे दांडी रे पुना
प्रथम दिन प्रथम पर्याय पाला राधा उपरे ଆଜ୍ଞା मोर प्रारंभिक संगीत थिला राधांक उपरे ଆଜ୍ଞା मंगलाचरण थिला राधांक उपरे ବାସ୍ पाला सरीबादा गोटा शब्द थिला ରାଧାଙ୍କ ଉପରେ राधा ବାସ୍ ରାଧା आपण बसिथिले आपण माने मते बसिथिले अनेक ଆଜ୍ଞା संख्या ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା हो ना नहीं मौसा राधा को आउ कुआडे नेछि कि पाला सरीबादा जेते पद बोलिछि सब पद रे थिले राधा ରାଧା गत काली रो पाला ହଁ मु प्रारंभिक संगीत बोलिथिली सत्य उपरे ବେଶ जेतिक जमा पाला बोलिछि रेकर्डिंग तो हेछि मु कहिले हबनी अति 1.5 घंटा ऊपर बोलिछि आज्ञा प्रति पदरे सत्य शब्द थिला ଆଜ୍ଞା ता भीतर गोटे उदाहरण छଳରେ महाभारतर कथा वस्तुटी आलोचना करूथिली ବାସ୍ पूर्णाहुति मध्य जतबेले देली पालार मु ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା से जगार मध्य सत्यरे पाला सरला ସତ୍ୟକୁ ଆମେ ଛାଡ଼ିନା ଆଉ मु छाड़ी के आइथिले कथा ଆଜ୍ଞା मु कहली भाईना जदी पारिबो थाकटा लगेइबो ହଁ 4 घंटा सत्य ऊपर मु पाला गई बोली की गली ବାସ୍ जेतिक जमा पाला बोलिबो जेते पद बोलिबो सबु पदरे सत्य शब्द थिबो जदि एतेरे न पारिबो हाँ। सत्यर पाख जिंस होची शांति ଶାନ୍ତି जेते जमा पाला बोलिबो ବେଶ सबु पदरे शांति थिबो ଶାନ୍ତି ଥିବ आज्ञा ଆଜ୍ଞା हेची पाला କାହିଁ काली କାହିଁ ମାଲ बड़ କାହିଁ? पटरे कहतु चैनल समस्त सुनतु ଆଜ୍ଞା हेनी तो ନାଇଁ मौसा काली हेची पाला सत्य ऊपर 4 घंटा पाला काली भाईना बोलिले ନାଇଁ हौ 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 प्रभु ଏଇଟା କ'ଣ କରିକି ଦେଲେ ଆଜ୍ଞା ସେ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଦାସ ବାବୁଙ୍କର ଏଇଟା दास बाबूଙ୍କର अच्छा पाढ़ी देती टंका देला और दास बाबू पाखु से टंका जीवटी ଯିବ ଯିବ रह ଆରାମରେ ଯିବ हौ ଦୁନିଆରେ କୌଣସି ଜିନିଷ ନାହିଁ କିଛି ହେଇପାରିବନି जगतकर्ता सत्यनारायण ना कौन ଦାସ ବାବୁ ମାନେ दिलीप बाबू दिलीप बाबूଙ୍କର जगतकर्ता सत्यनारायण कल्याण करନ୍ତୁ सपरिवार ର मंगल हौ ହେଲା ହେଲା सर्वे बोलନ୍ତୁ आनंद गवान ମାନେ ଦାସ ବାବୁଙ୍କର ଟଙ୍କା ମାନେ ସାରଙ୍କର ସେ ସାରଙ୍କର ହଁ ତାହେଲେ ଆମକୁ ଦେଇଦେବ ଖର୍ଚ୍ଚ अरे माडुआ से जेते हाथ जोड़ी की नेहुरा है कि टंका मागिले मिलथला। दिलीप बाबू इठी थिले ଆଜ୍ଞା दिलीप बाबूଙ୍କର इच्छा हलानी ताको पाला देखिकी 500 टंका दबा ହଁ तेणु से कहले नाई नाई मु पाढ़ी बाबू देवी तांकरी हाथ रे देई देबी आ मु देबी मु बाउला करबिनी भाईना तम 500 टंका रहिला जे जेतिक समय मो साट रे मरा हला ता शुद्ध तमे दबो ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା रह ଆଉ କ'ଣ की कथा मो साट टंका बोहिला ଆଉ शुद्ध तमे दबो ମାଗଣା ଆମେ ରହ। ଟଙ୍କା ବହିବୁ ज्ञानी मंडली अयो गत कालीर पाला से तो मते थाक जाक ढेर शोधिछंती जे पाला तो थाकटा लगेई पारलोनी आ गाड़ी करी लाभ कोन आया हां हो ना सत्य ऊपर हैला हाँ। ना शांति ऊपर हैला बस मु जोड़िए चौपदी बोली थिली आज्ञा प्रभात वर्णना जोड़ा को जाक क अक्षर को नै कि आया मु कहितली भाईना जदी पारिबो गोटा बोलिबो ख रे हां खाली ख थिबो हैला नहीं माल काई आज्ञा माल काई हां खरे माने सब जाक ख हां आतार ख अक्षर कोन अनेक 34 चौपदी ना कि मु कहितली शेष पर्यंत जेमति क क क क खाली बोलितली खाली ख ख ख ख तब हां खरे हेची नहीं ना आपण माने खाली ना मारु धांतु समस्त सुनु धांतु आया और कुना आया ताले त बाहास पटिया माने कि कथा कहि कि लाभ कोन ना ठाकटा लगेई कि सिना कथा कहितले चली धांदा आओ किंतु भाई ना पाड़ी जहा कहे कामरे सेया करे कामरे दिखाई आज रामायण आलोचना प्रारंभिक संगीत रामंग उपरे बस मंगलाचरण मध्य रामंग उपरे आज्ञा जेतिक जमा पाला बोलिबी आज्ञा से तमरी पाठ समाधान करके जीवे मोटे बाउडा हबनी गोटा कथा कोठी रखिबे ना एपट सेपट नहीं र हमर बाकी नहीं काली मु प्रश्न देई नथिली एतिक तो देइथिली हेलानी आउ र आज तमरा प्रश्न को जगह रे स्त्री डाहणा पटे बसे को जगह रे स्त्री बां पटे बसे ये उत्तर निश्चित देबी गोटा बाकी रहइबो बाकी नहीं र मो पे प्रश्न एटा आउ जो कहिछ जे श्लोकटा मु बुझी पारुनी हां हां आया
हाँ दिवसार्धे रात्रार्धे जो श्लोक महानाटकर अच्छा बुझी जी पारुनी से घर को 5 किलो मिठा नहीं कि 2000 टंका नहीं कि जाई घरे बुझी के आसीबो ना ये कोरांग पैसा कोरांग लाइट कोरांग माइकी तमे एठी बचार दे कि बुझी के आसीबो सारे बुझीबाटा एमके हबो ना तमे जदी प्रतियोगी हिसाब रे मत पचार ध्यान मु बुझाई दे धाबी तमे निजे कहउछ पंडितिया लोक तमे मु जानि नि ए कथा मते एठी बुझाई दबो एठी कोन संभव ना सारे भारतीय संस्कृति रे बुझा बुझीटा कोन एमतिया हुए ना ना जागा बुझा गुरु बुझे शिष्य मिठा 4 किलो कि 2 किलो नै कि जीवो टंका 2000 दबो बस शोक जा कहबो मु बुझाई देबी माल फाल किंतु प्रतियोगी हिसाब रे जो थाको धारिछ गोटा कथा मु रखिबि नहीं नहीं बाकी नहीं बाटो को पड़े आसी कवि कहले जय हे जय पावन राम हां भाई गई देहि मनोहरी तो बुझीचु पावन शब्द अर्थ कौन पावन कौन मु जानि सारे कुना पावन शब्द अर्थ होचे पवित्र पवित्र मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामंकर नाम पवित्र निजे प्रभु भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम पवित्र से पवित्र पवित्र कुना जय हे जय पावन राम वैदेही मनोहारी आज्ञा से राम किए ना मां जगत जननी परम वैष्णवी विश्व कल्याणमयी मां जनक नंदिनी जानकी मां वैदेही मां सीते तांकरी मनोहारी होचंदी राम रे पाला एतिक रे सर जीवा गया आपण माने विचार करतो आजिर पाला आरंभ रु शेष जा खाली छक्की मार देबी जोटी झाड़ जंदी सेठी लोक पूर्ण करी आरंभ रु रामंग पर आलोचना कले वाल्मीकि उद्धार पाइले केमितिया ना साधु संग कले उद्धार पाइले अच्छा छांद बोलचंदी ना सेमति तुंडे रे कहिले छांद बोलचंदी तमे बही खेलले छना हबो खाली सुनी करी पाला बोलले केमितिया नहीं 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 वाल्मीकि उद्धार पाइले केमितिया कवि सम्राट भंज बही बही देहि सब आसो अनुप्रास कले वाल्मीकि जे खंडवृत्ति आचरिण दिले आचरिण दिले वाल्मीकि जे खंडवृत्ति आचरिण दिले आचरिण से जगते साधु दर्शने लभिले दर्शने लभिले से जगते साधु दर्शने लभिले दर्शने लभिले से जगते साधु दर्शने लभिले दर्शने लभिले जाने लभिले कले वाल्मीकि जे खंडवृत्ति आचरिण थिले बंद्य से जगते साधु दर्शने लभिले सारे छांद न बोली कि पद कहिबार मूल्य किछि नाही ना मौसा टिके आपण एपट को नेले एपट को बसिले भलो होंदा काई कि कहउचंद ना कि खुंटटा मझिरे आबुडी पडुछि ना ना कुना तो असुविधा होची पूरा देखा जाउनी किछि हां मुख चाहिले देखा जाउनी लाइटा बंद कर दो टिके एपटटा हां भाई चैनल लागि काई एड जोर पार्टी करछ ताकर सुनिए लोक चैनलटा लागि ना ओडिसा सारा भारत सारा पृथ्वी सारा लोक सुनिबे हां से जानिबे कोरांग गां रे एमितिया पार्टी करिया लोक अछनी खराब कथा होबन आया ओ भाईडा बरा हां ये गां पर अलगा गां ये गां प्रति मोर आदर अछि अलगा ये गां रे सब जाक मोर सांग अछंती 30 वर्षर संपर्क हम सिद्ध सारक सहित मोर आउ मु पाला गाइबा वर्ष टू 95 मसियार मु +3 पाठ पढिली ये गां रे मौसा बसिचंदी मौसा को झियो झिल्ली मौसा रे पाठ पढुदिला ये कान्हू बाबू अनुष्ठान उद्योक्ता से मोर सांग आउ आपन को गां रे अनेक मोर सांग पाठ पढुआ सांग आउ दिवंगत हेलानी जो टिकी सर श्याम डिपार्टमेंट टॉपर थिला आम डिपार्टमेंट 16 जन छात्र छात्री आमे थिलु आज्ञा संस्कृत ऑनर्स रे सी आम डिपार्टमेंट रे सबुटो अधिक नंबर रखिया पिला डिपार्टमेंट टॉपर भगवान सहिलेनी वे तो से जदी आदि थांदा उटा प्रोफेसर हेई कोठी थांदा आपन को गार गर्व गौरव हेई कि थांदा आज मध्य तार मृत्यु अनेक वर्ष हेलानी से कथाटा मो मने अछि महाप्रभु सत्यनारायण को निकट रे मु प्रार्थना करबी ता दिवंगत आत्मा जोठी ताऊ शांति थाऊ कुना ये गार मिता पार्टी बाबू शोभा पाउनी ना ना गार मर्यादा हानि हो गार सम्मान नष्ट हो
ଚ୍ୟାନେଲ ଲାଗିଛି ସମସ୍ତେ ଶୁଣିବେ ତେଣୁ ମୋ ପାଲା ମନ ଦେଇକି ଶୁଣ ପାଟି ଜୋରେ କରନି ନାଇଁ ନାଇଁ ଜ୍ଞାନୀ ମଣ୍ଡଳୀ କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କୁନା ତେଣୁ ବାଲ୍ମୀକି ଆଜ୍ଞା ଖଣ୍ଟବୃତ୍ତି ଆଚରି ନଥିଲେ ବନ୍ଦ୍ୟ ସେ ଜଗତ ସାଧୁ ଦର୍ଶନ ଲଭିଲେ ସାଧୁ ଦର୍ଶନ କରିବାରୁ ନାରଦଙ୍କ ସହିତ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିବାରୁ ସେ ଆଜ୍ଞା ଜଗତ ବନ୍ଦ୍ୟ ହେଲେ ପ୍ରଥମ ଯୋଉ ଘଣ୍ଟା ପାଲା ତାଙ୍କର ପାଲାର ମର୍ମ ଥିଲା ଆଜ୍ଞା କୁନା କାହିଁକି କଥା ହେଲା ମନେ ରଖ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାଲ୍ମୀକି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉନଥିଲେ ତାହେଲେ ନାରଦଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିବା ପରେ ସେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କେମିତି ହେଲେ ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକ ବୋଲୁଛି ଶୁଣ କେତେ ମୂଲ୍ୟବାନ ଶ୍ଲୋକ କହିଲେ ସାଧୁ ନାମ ଦର୍ଶନ ପୁଣ୍ୟ ଭୂତାଇ ସାଧବ କାରଣ ଫଳତି ତୀର୍ଥ ସଦ୍ୟ ସାଧୁ ସମାଗମ ସାରେ ସାଧୁ ଶବ୍ଦ ଗୋଟା ଏମିତି ଶବ୍ଦ ସାଧୁ ମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଦେଲେ କେବଳ ପୁଣ୍ୟ ମିଳିବ ସାଧୁ ନାମ ଦର୍ଶନ ପୁଣ୍ୟ ତୀର୍ଥଭୂତ ହିଁ ସାଧବ ତୀର୍ଥଭୂତ ହଉଛନ୍ତି ସାଧୁ କାଳନ ଫଳତି ତୀର୍ଥ କେତେବେଳେ ଆଜ୍ଞା ତୀର୍ଥରେ ସ୍ନାନ କଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଫଳ ମିଳିବ ସଦ୍ୟ ସାଧୁ ସମାଗମ ସାଧୁ ମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଫଳ ମିଳିବ ତେଣୁ ଜ୍ଞାନୀ ମଣ୍ଡଳୀ ଯାହାକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଓଡିଆ ଭାଗବତରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ କୁହନ୍ତି କହିଲେ ସାଧୁ ଯେ अच्छा ये ब्रेक संगे से ब्रेक समान हम ना ना हम सत कथा कह अच्छा कहीं से कथा कहूच सोना दास आगुरी मोटे ब्रेक मार ना शिशिर पाढ़ी सागर पाला बोली बोली धीरे धीरे ब्रेक शिखिले हमको देखा ये सिद्ध मंगला जगह केमती कथा मना करेंगे से तमें कौटू ब्रेक जान से ब्रेक कौ देखी तुम छाट गाट अच्छी सी हम कॉपी करवा लोक आज्ञा कौन 100 नंबर रखिपार ना केबे संभव नुह खसिब नंबर कुना कहबार उद्देश्य सार ए पद से बोली ना बोली थिले यही पदरा बोली एटा सहज पद कहला साधु जे मळ पवन कष्ट ये जीव साधु भागवत ठारू अनेक कथा प्रमाण अच्छी ठीक अच्छे बोली थे मु कान शुणी से कथा वाल्मीकि कि राम नाम जप करने को कहले वाल्मीकि राम न कही कहले मोरा अच्छा तुम्हें तुम ना पूर्व लिखुच तुम उपाधि गायक प्रवीर सारा गायक प्रवीर एमती अर्थ करेंगे वाल्मीकि मनीष को मारी मारी ता पाटी मोरा पशिला राम पशिलानी किरे कुना रा तो कहला म कहला राम कहवा कथा से मोटा उल्टा कहले आगे पछरे कहवा कथा आग कहला राटा आग कहवा कथा पछरे कहला यही तो सारे रा तो ता पाटी रे पशिला म तो ता पाटी रे पशिला से राम न कहि काहे मोरा कहले वाल्मीकि साधारण लोक नुह मूल ना वाल्मीकि नुह मूल ना रत्नाकर से रत्नाकर किए ना आपण माने जानिथिबे ऋषि च्यवन ऋषिंकर पुओ तांको मां को ना होची पद्मा साधारण बापा मां को संतान से नुह तेनु कुसंगर पड़ी से आज्ञा भूल बाटरे पळई थिले सिना जन्मर संस्कार गुआडे जीवो जन्म संस्कार से परिवर्तन हेले काहे कि आज्ञा राम न कहि मोरा कहिले तू मन रख भजन करू सबुठारु श्रेष्ठ भजन आज्ञा ओलटा भजन मन रख ओलटा भजन ना राम न कहि कुह मोरा सारे पाला को भीतर को नेले पाला कहले राम न कही मोरा कहले मौसा से उलट भजन हला कौन उलट भजन कौन ना राम न कही कुह मोरा टूटिब ए माया पसरा ए रंग पसरा कहला माया संसार जदि सहजर उद्धार पाइबा को बाट तू उलट भजन रे राम न कही मोरा कहले सहजर हे जिवो काहे ओलट भजन संसार ता ओलट वृक्ष शरीर ओलट वृक्ष संसार ओलट तत्व आपण माने गोटा गीत सुनिथिबे बोले ओलट वृक्ष खेलुची लटणी पारा ओलट वृक्ष खेलुची लटणी पारा ओलट वृक्ष खेलुची लटणी
ସାର୍ ଆଜ୍ଞା ଇଏ ହଉଛି ଓଲଟ ଭଜନ ହଁ ଜପରେ ଯେତିକି ପୁଣ୍ୟ ନୁହଁ ଆଜ୍ଞା ସାରେ ଅଜପାରେ ତାଠୁ ଅଧିକ ପୁଣ୍ୟ ହଁ ନା ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଗୋଟା ପଦ ବୋଲୁଛି ବୋଲୁନା। କଣ କଣ? ନା ଅଜପାକୁ ଧରି ଥିବୁ ଜପରେ ତୁ ପାଇବୁ ଅଜପାକୁ ଧରି ଥିବୁ ଜପରେ ତୁ ପାଇବୁ ବାଟକୁ ବାଟ ମାଣି ବାଟକୁ ବାଟ ଧରି କରିବୁ ପ୍ରାଣ ପବନ ମାନ ଦରୁ ସିତେ ଚିନ୍ତା କରବୁ ଅରୁ ପାଦନ ସିତେ ଚିନ୍ତା କରବୁ ହୀରବର କୌତୁକୀ ବସି ଶୁଣୁଥିବ ମନ ଯାହା ଚାରି ବଚନ ସେ ତମର ହୋଇଯିବ ଆଲୋଚନ ବସି ଶୁଣୁଥିବେ ପଣ୍ଡିତ ମଣ୍ଡଳୀ ମୋର ଜ୍ଞାନୀ ଜନ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କଲ୍ୟାଣ ବାଞ୍ଛିବେ ଦେବ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ର ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହିଲେ କହିଲେ ତୁ ଜପରେ ଯେତିକି ପୁଣ୍ୟ ନ ପାଇବୁ ଅଜପାରେ ତାଠୁ ଅଧିକ ପୁଣ୍ୟ ଅଧିକା ପୁଣ୍ୟ ହଁ ନା ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ଅଜପାକୁ ଧରିଥିବୁ ଜପରେ ତୁ ନ ପାଇବୁ ଅର୍ଥ ଜପର ଓଲଟ ତତ୍ଵଟା ଅଜପା ରାମର ଓଲଟ ତତ୍ଵଟା ମରା ଶରୀରଟା ଓଲଟ ବୃକ୍ଷ ଓଲଟ ବୃକ୍ଷ ଆପଣ ମାନେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ ଓଲଟ ବୃକ୍ଷ ଶରୀର ସାର କେବଳ ଏ ଯୋଡା ଗୀତ ନୁହଁ ନାଇଁ ଆଉ ଗୋଟା ଶାସ୍ତ୍ର କରୁଛି କଣ? ଓଲଟ ସଂସାର କେମିତିଆ କେମିତିଆ? ବିଶ୍ୱର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧର୍ମ ଗ୍ରନ୍ଥ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତା ଗୀତା। ସେ କହିଲେ କଣ କହିଲେ? ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱମୂଲଂ ଦଧଶାଖ ନଶ୍ୱତଂ ପ୍ରାହୁରବ୍ୟୟ ଛନ୍ଦାଂସି ଯସ୍ୟ ପରନାନି ଯସ୍ତଂ ବେଦଃ ସହ ବେଦବିତ୍ କହିଲେ ଏ କଥାକୁ ଯିଏ ଜାଣେ ସହ ବେଦବିତ୍ ସେ ବେଦକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣେ ଜାଣେ ଆପଣ ମାନେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱମୂଲଂ ଆଜ୍ଞା। ଯାହାର ମୂଳ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଅଧ ଶାଖା ହେଲା ଯାହାର ଢାଳ ଶାଖା ଯାହାର ଶାଖା ଗୁଡାକ ତଳକୁ ତଳକୁ ମଉସା ଶରୀର ଓଲଟ ବୃକ୍ଷ କଣ ଶରୀର ଓଲଟ ବୃକ୍ଷ କଣ ଓଲଟ ବୃକ୍ଷ? ପୁନା ଠିଆ ହ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଯଦି ତୋ ଗୋଡ ହାଣିଦେବି ହଉ ତୁ ବଞ୍ଚିବୁ ନା ନାଇଁ ବଞ୍ଚିବି ହାତ ହାଣିଦେବି ବଞ୍ଚିବି ଇଏ କଣ ହାତ ଇଏ ତଳକୁ ଅଛି ତଳକୁ ଅଛି ଆକୁ ହାଣିଦେଲେ ବଞ୍ଚୁଛୁ ବଞ୍ଚିବି ଇଏ ତୋ ଡାଳ ଇଏ ମୋର ଡାଳ ତୋ ମୂଳଟା ଉପରକୁ ମୂଳ ହେଲା ଏଇଟା ମୂଳ କିଏ ମୂଳ ହେଲା ମୁଣ୍ଡ ତୋ ବେକ। ମୁଣ୍ଡ ମୁଣ୍ଡ ତୋ ବେକ ହାଣିଦେଲେ ବଞ୍ଚିବୁ ବଞ୍ଚିବିନି ମରିଯିବି ବୁଝିପାରୁଛୁ ମରିଯିବି ଶରୀର ଓଲଟ ବୃକ୍ଷ ଆଜ୍ଞା ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱମୂଲଂ ବାସି ଯାହାର ମୂଳ ଉପରକୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଉପରକୁ ଆଜ୍ଞା। ଅଧ ଶାଖା ଯାହାର ଡାଳ ଯାହାର ଶାଖା ତଳକୁ ତଳକୁ ଆଜ୍ଞା ସେ ବୃକ୍ଷ ଆଜ୍ଞା ଓଲଟ ବୃକ୍ଷ ଶରୀର ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ଓଲଟ ବୃକ୍ଷ ରୂପକ ଶରୀରରେ ମଉସା ଓଲଟ ଭଜନରେ ଅଜପାରେ ଜପ କଲେ ସହଜରେ ଭଗବାନ ମିଳିଯିବେ ଖାଲି ସେତିକି ନୁହଁ ଆଉ କଣ ତିନିଟା ପ୍ରମାଣ ପରେ 4 ନମ୍ବର ପ୍ରମାଣ ଦଉଛି କବି କିଏ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର କଣ କହିଲେ ବୋଲେ ଛାଡରେ ମନ ଭବେର ଆଶା ଅଜପା ନାମେ କରରେ ନିଶା ଛାଡରେ ମନ ଭବେର ଆଶା ଅଜପା ନାମେ କରରେ ନିଶା ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା କାହିଁକି ବାଲ୍ମୀକି ଅଜପାକୁ ଧରିଲେ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଯୋଉ ପାଲାରେ କାହିଁକି ନାହିଁ ସାର୍ ସେ ପାଲାର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ ପ୍ରଜାରାଣୀ କାହାଣୀ ଆଉ କାଢି ପାଲା ସେଇଆ ନୁହଁ ବୋଲେ ଛାଡରେ ମନ ଭବେର ଆଶା ତୁ ଯଦି ଭବ ସଂସାରର ଆଶାକୁ ଛାଡିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ତାହେଲେ କଣ କଣ ନା ଅଜପା ନାମୀ କରରେ ନିଶା ମଉସା ଜପ ହେଇଥାନ୍ତା ଯଦି ରାମ 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 କହିଥାନ୍ତେ ସେଟା ଜପ ମରା 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 କହିଲେ ଅଜପା ଅଜପ ଅଜପା ଅଜପା। ତେଣୁ ଛାଡରେ ମନ ଭବେର ଆଶା ଅଜପା ନାମେ କରରେ ନିଶା ହରି ନାମେ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ଜୀବର ମୂଳ ଧର୍ମ କହିଲା ଇଏ ହଉଛି ଜୀବର ମୂଳ ଧର୍ମ ୟାକୁ ଯଦି ତୁ ମୂଳଟାକୁ ଧରିବୁ ଅଧର୍ମ କୁକର୍ମ ଛାଡରେ ଇଏ ଅଧର୍ମ କୁକର୍ମ ଆପେ ଆପେ ତତେ ଛାଡି ପଳେଇବ
ତେଣୁ ବାଲ୍ମୀକି ମହାଜ୍ଞାନୀ ସେ କଥାକୁ ସେ ଛାଡି ଦେଇଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ନାରଦ ଆଉ ଥରେ ମନେ ପକେଇ ଦେଲେ ସେ ବୁଝିଗଲେ ଏ ପାପ ପଙ୍କିଳ ସଂସାରରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବାକୁ ହେଲେ ବାଟ ଜପରେ ନୁହଁ ରାମରେ ନୁହଁ ତେଣୁ ରାମ ନ କହି ସେ ମରା କହିଲେ ତେଣୁ ରାମ ନ କହି କୁଅ ମରା ତୁଟିବ ଏ ମାୟା ପସରା ଖାଲି ଅଜପା ଉପରେ କହିଲେ 4 ଘଣ୍ଟା ପାଲା ପାଢି ଗାଇବ ଭାଇନା ତମ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ଘଣ୍ଟାକର ଆଲୋଚନାରେ ଛକି ସାର୍ ହଁ କି ନା ଛକି ପଡିଲା ନା ନାଇଁ ମଉସା ତମେ ଯୋଉ କହିଲ ମାରି ମାରି ସେ ମରା କହିଲେ ସାର୍ ଛକି ନା ତାର ତ ସେ ଯୋଉ ବାଲ୍ମୀକିଙ୍କର କଥା କହୁଥିଲେ ସେ ନିଜେ ସେ କଥା ଗୁଡାକ ବୁଝି ନାହାନ୍ତି ବୁଝିଥିଲେ କଥା କହିନଥାନ୍ତେ ତମେ ତ ୟୁଟ୍ୟୁବ କୁ ଗୁରୁ କରୁଛ ତମେ କୁଆଡେ ତମେ ତ ବହି କିଣୁନ କୁନା ଶୁଣୁ ଓଡିଶାରେ ଗୋଟିଏ ଗାୟକ ସୁନା ଦାସ ବହି କିଣିକିରି ଗାୟକ ସନାତନ ଦାସ ଆମ ଭାଇନା ବହି ରଖିକି କେମିତି ଗାୟକ ହବ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଗୁରୁ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଗୁରୁ କରିକି ଫାଲା ଶିଖୁନ୍ତି ହଁ ତାହେଲେ ମୁଁ ଗୁରୁ ଆଉ କଣ ବହି କିଣି ମୁଁ ତାହେଲେ ତାଙ୍କର କୋଉ ପାଲା ପଡୁଥିଲା କି ଏ ଭାଲା ଗୋଟେ ଭଲ କଥା କହିଲ ଯଦି କହିଲ ମୁଁ କହିଦଉଛି ସିଏ କହିଲେ ହୋତାକୁ ରାତିକି 1000 ଟଙ୍କା ଦିଅନ୍ତି ହୋତା ତାଙ୍କୁ କଲ ଦିଏ ରାତିକି 1000 ଟଙ୍କା କାହ୍ନୁ ବାବୁ ଦେଖିବା ଡାକିବ ସତ କଥା କହିବ ସନାତନ ନାଁଟା ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ କହିଲା କାହ୍ନୁ ବାବୁ ଅଛନ୍ତି ନା କୁଆଡେ ପଳେଇଛନ୍ତି କାହ୍ନୁ ବାବୁ ନଥିଲେ ନାଇଁ ପପୁ ବାବୁ ଥିବେ ଆଚ୍ଛା ସନାତନ ଦାସଙ୍କ ନାଁଟା ହୋତା ବାବୁ କହିଛନ୍ତି ନା ଆଉ କିଏ କହିଛନ୍ତି କାହିଁକି ହୋତା ବାବୁ କହିଲେ ନା ରାତିକି ସନାତନ ଦାସ ହୋତାଙ୍କୁ 1000 ଟଙ୍କା ପଣି ଦିଅନ୍ତି ଆପଣ କେମିତି ଜାଣିବେ ସେଟା ମୁଁ ଜାଣିଛି ନା ଆଉ ତେଣୁ ରାତିକି 1000 ଦେଇ ହୋତା ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଡେଇ সোনা ভাইনা ওড়িশার আজ গায়ক সে বহি কিনন্তিনি আপন দেখিবে সে ইউটিউব দেখিলে মো সাঙ্গরে পালা গাইলে মো পালারু কিছু হোতা সাঙ্গরে পালা গাইলে হোতা পালারু কিছু বিজয় ওঝা সাঙ্গরে পালা গাইলে তাঙ্কো পালারু কিছু সমস্তক পালারু কিছু কিছু নেকি ওড়িশার সে পালা वाला ঠপাই ঠপাই নেকি তাকু গলা কথা হিত বোতল জানিছটি যাহা ঘরে পিঠা ন হুয়ে সে যেতবেলে গাঁটা যাক বুলি বুলি করে পিঠা মাগিকি আনে তা ঘরে সবটু অধিকা পিঠা থাকে কিন্তু কপড়া কতড়া সে পিঠা খন্ডে খাইবে যদি ভালো লাগিব স্বামী কো আউ খন্ডে আইলু না নাই নাই সেই খন্ডেকার সন্তোষ হবো সে সেইয়ারে বাপা ঘরে পিঠা করিবা অলগা আউ মাগিকি আনিবা পিঠা অলগা ভাইনা কেতে দিন তুমি এমতি পিঠা মাগিকি চলাইব পালা গাইব দেখিবা র র র র র র শুন এ থাক যাক পালা গলা তাঙ্গর কাইকি বাল্মীকি রাম ন কই মোরা কইলে এইটা হচ্ছে তার তত্ত্ব ইয়ে হচ্ছে অজপ তত্ত্ব অন্য ইয়ে অন্য সাধারণ কথা নুহ কোলা অরূপ করে ইয়ে রূপরে পাইবা কষ্ট অরূপরে পাইবা সহজ সেইপাই ভীম বই রূপকু ছাড়িলে অরূপকু কইলে বলে রূপরে খ নাই শূন্য দেহি অছ टका 100 टका नेका कटा हेले भाग न मुठी रा জ্ঞানী मंडली रूप व्यतीत अरूप सहज
କଥା ସରିଲା ଆଲୋଚନା କଲେ ମୁଁ ତ ଆଲୋଚନା ଧର୍ମୀ ପାଲା ବାଲା ତା ଭିତରକୁ ପଶିଯିବି ବାହାରି ହବନି ନା 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 ଇଏ ପାଲା ତକ ଘଣ୍ଟା ଯୋଉ ପାଲା ସାରେ ଛକି ଛକି ନା ନାଇଁ ଆଚ୍ଛା ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ତାପରେ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଲେ ବାଲ୍ମୀକି ଯଦି ରାମ ନାମ ଜପ କରି ଉଦ୍ଧାର ପାଇଲେ ସେତେବେଳେ ରାମ ଜନ୍ମ ହେଇନଥିଲେ ହିସାବ ଦେଲେ ରାମ କେତେ ଜଣ କେତେ ଜଣ ରାମ କହିଲେ ନା ସତ୍ୟ ଯୁଗର ରାମ କହିଲେ ପାଟିରେ ଖାଲି କହିଲେ କୋଉ ଗୀତ ବୋଲି ନାହାନ୍ତି ସତ୍ୟ ହଁ ନା ନାଇଁ ସତ୍ୟ ଯୁଗର ରାମ କହିଲେ ପରଶୁରାମ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗର ରାମ କହିଲେ ରାମ ହଁ ମର୍ତ୍ତଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦଶରଥ ନନ୍ଦନ ରାମ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗର ରାମ କହିଲେ ବଳରାମ ଆଉ କଳି ଯୁଗର ରାମ କହିଲେ ବିଷ୍ଣୁ କଳା ଶ୍ରୀରାମ ପଣ୍ଡା ଚଣ୍ଡାଳ ବିଷ୍ଣୁ ଯୋଷା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘରେ ଜନ୍ମ ହେବେ କଳ୍କି ରାମ ଆଚ୍ଛା ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ ଇଏ କୋଉ ରାମକୁ ଜପ କଲେ ନା ଇଏ 4 ଜଣ ନୁହଁ ସେ ଆତ୍ମା ରାମକୁ ଜପ କଲେ ଆଚ୍ଛା ଆତ୍ମା ରାମ କୋଉଠି ରହନ୍ତି କି ନା ଆତ୍ମା ରାମ ତମେ ତୁଳସୀଦାସଙ୍କର ଏ ପଦଟି ଯଦି ଶିଖିଥାନ୍ତ ଭାଇନା ତମେ ଯୋଉ ଜପ କଲେ ବାଲ୍ମୀକି ରାମକୁ ଆତ୍ମା ରାମ କହିନଥାନ୍ତ ଯଦି ବା ଆତ୍ମା ରାମ କହିଥାନ୍ତ ସେ ଆଉ କୋଉଠି ଅଛି ବୋଲି କହିନଥାନ୍ତ ତାହେଲେ ଆତ୍ମା ରାମ କିଏ ଏକ ରାମ ଦଶରଥ କେ ବେଟା ରାମ ଭଟ ଭଟ ये पद बोलछंती ना कुहतु ना अच्छा पद न बोलिले कवि न आसिले पाला ना ये प्यारा बोलना हां पद न आसिले थाक के 100 कवि न आसिले पाला नु कुना एक राम दशरथ के बेटा दशरथंकर बेटा दशरथ पुओ राम जड़े आपण से राम को जानि छन वाल्मीकि कहला आउ के राम एक राम घट घट के बैठा सारे किए से ना यही होचंती आत्मा राम आपण को हृदय रे अछंती मो हृदय रे अछंती सारा जगत हृदय रे अछंती सेही होचंती आत्मा राम रे सारे वाल्मीकि जदि आत्मा राम को जपिले कहले ठीक अछि याकू भूल मारी हबनी किंतु से राम आउ कोठी नांती निज देह रे अछंती हो ना ना ये देह जगन्नाथ अछि निजरे प्रतिभा पूजुति निजरे प्रतिभा पूजुति निजरे प्रतिभा पूजुति ये दहरे भगवान अछंती ये कथा को जदि प्रमाण करी मिसै करी कहितांते से आत्मा राम ताहले कथाटा ठीक हेइतांता से सही प्रकार कहिले कि नाही आज्ञा तेनु एक कथारे छकी सुना मन रख राम कोन ए 4 जण राम कोन आउ गई नाही एक राम दशरथ के बेटा गला एक राम घट घट के बैठा गला एक राम तो सबसे न्यारा सबुठु न्यारा किए ना परशुराम सारा परशुराम तांका राजा आपण माने जानि चंदी जमदग्नि जमदग्निकर पुआ परशुराम जमदग्निकर गोटिए पुआ नुह आ केतटा जमदग्निकर 4टा पुआ सारे सबु पुआ ना राम राम अर्थ सत्य जुगरे गोटा को राम नुह नाही 4टा पुआ नाम कोन ना होलीराम नळीराम बळीराम परशुराम सारे 4टा राम भितरे ये परशु धरंती बोली आंको ना परशुराम ताहले तुम गोटा राम काई आनिलो ये 3टा पुआ को काई छाड़लो ताको नाम मने नाही 4टा ना काई आनिलो नी तुम ये हिसाब देले अलगा कुना जदी बा कहबा ये भगवान को अवतार बोली आनिबो ताकू हमें छाड़ी देलु कुना मन राख आउ जने किए ये राम तो सबसे प्यारा से होचंती किए ये प्यारा राम बलभद्र महाप्रभु कृष्णंकर सान भाई बलराम बड़ भाई बलराम ना ना आत्मा रामर समीक्षा ठीक हेलानी द्वितीय छकी तापरे आपण मानकर विषय आरंभ करे रामायण मो पई थाको छाडी के जाइछंती कोन ना मु राम को कोन कहिबी रामंकर 7टा प्रश्न हां हां स्वर्ग रे विचार होची मो पई थाको हेला माने सेउटु माने कोन कहिबी अच्छा रामंकर को दोषटा से देले रावण को मारले हां बढ़िया कथा हां हौ
କୁହନ୍ତୁ ନା କଣ? ତୁଷାର ରଞ୍ଜନ ରାଉତ ମହାପ୍ରଭୁ ବୋଲନ୍ତୁ ଆନନ୍ଦ ଗବାନ। ଭାଇ 500 ଟଙ୍କା ଦେଇଛନ୍ତି ଆମ ଦିଲ୍ଲୀପ ବାବୁ, ଆପଣ 500 ଟଙ୍କା ଦେଇଛନ୍ତି। ସବୁ ଯାକ ଯଜ୍ଞ କାମରେ ଲାଗିବ। ମହାବୀର ମହାପ୍ରଭୁ ବୀର ବଜରଙ୍ଗବାଲି ହନୁମାନ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ ଆପଣଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ କରନ୍ତୁ ବୋଲନ୍ତୁ ଆନନ୍ଦ ଗବାନ। ର ଭାଇ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି। ଆପଣ ସବୁ ଆମ ମାନ ରଖିଦେଲେ ଯେ ଆମ সোনা ଭାଇନାଟା ଏତେ ନେହୁରା ନମସା ହେଇକି କହିଲା କହିଲେ ଟଙ୍କା 100ଟା କିଏ ଦିଅ, କେହି ଦେଲେନି ଭାଇନାକୁ। ଆରେ ଇଏ 500 ଟଙ୍କାଟା ଦିଲ୍ଲୀପ ବାବୁ ପ୍ରକୃତରେ ମତେ ଦେଲେ ଯେ ଖରାପ ଲାଗି ଓ ହୋ ହୋ ରହ ହଉ ଜ୍ଞାନୀ ମଣ୍ଡଳୀ ଆପଣ ବୁଝନ୍ତୁ। ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ମାନେ ଆଜି ପାଲା ଶୁଣିଲେ, ପାଲାରୁ କିଛି ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ ହେଲା ନା କିଛି ପାପ ଅର୍ଜନ ହେଲା? ସାରେ ଆପଣ ମାନେ ପାଲା ଶୁଣିଲେ, ପାଲାରୁ କିଛି ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ କଲେ ନା କିଛି ପାପ ଅର୍ଜନ କଲେ? ପାଲା ଶୁଣିଲେ ପୁଣ୍ୟ ହବ। କଣ ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ କଲେ? କଣ? କାହା କଥା? ରାମଙ୍କର କୋଉ କଥା? ତାଙ୍କ ଦୋଷ ନା ଗୁଣ? ସୀତାଙ୍କର ଗୁଣ ସବୁ କହୁଥିଲେ ନା ଦୋଷ କହୁଥିଲେ? ଦୋଷ। ଆଜ୍ଞା ତାହେଲେ ସୀତାଙ୍କ ଦୋଷ ଶୁଣିଲେ ପୁଣ୍ୟ ହବ ନା ପାପ ହବ? ମୁଁ ଥାକଟା ଯାକ ଆପଣଙ୍କ ମା ନିନ୍ଦା କରିବି। ମା ନିନ୍ଦା ଯୋଉ ଲୋକ ବସିକି ଶୁଣିବ ଆଉ ଆଚ୍ଛା ବଢିଆ କଥା। ସେ ବଡ ଚାଲାକ ଲୋକ, ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ପାଢୀ ବାବୁ ଏକଥା ଧରିବ। ଆଚ୍ଛା ନିନ୍ଦାଟା କେମିତି ହେଇଥାନ୍ତା? ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ନିନ୍ଦା କଲେନି, ଠିକ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ମାନେ କୌଣସି ରାମାୟଣରେ ଶୁଣିଛନ୍ତି ଯେ ସୀତା, ଆଚ୍ଛା ଯେତେବେଳେ ଧରିତ୍ରୀ ବା ବସୁମତୀ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ପାଖରେ ବସି ଯୋଉ ନ୍ୟାୟ ବାଢିଲେ ସେ ଜାଗାରେ ସୀତା ଥିଲେ ନା ନାହିଁ? ସୀତା ଥିଲେ ଟି? ଆଚ୍ଛା ରାମଙ୍କ ଦୋଷ କିଏ କହିବେ? ଧରିତ୍ରୀ କହିବେ ନା ସୀତା କହିବେ? ଧରିତ୍ରୀ। ବସୁଧା କହିବେ। ଆଚ୍ଛା ସୀତା ସେ ଜାଗାରେ ନୀରବରେ ବସି ଶୁଣିବେ ମାନେ ସୀତାଙ୍କର ସ୍ୱୀକୃତି ଅଛି। ଆଚ୍ଛା କୌଣସି ଶାସ୍ତ୍ରରେ ସୀତାଙ୍କୁ ପଚରା ହେଇଛି କଥା? ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି? ବହି ନ ପଢିବା ଲୋକ ଏମିତିଆ କହିବ। ଆପଣ ମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯୋଉ ଦିନ ମା ଜାନକୀଙ୍କୁ ବର୍ଜନ କରିଦେଲେ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଭଗବାନ ରାମ ବାଲ୍ମୀକି ଆଶ୍ରମକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ତମସା ନଦୀ କୂଳରେ ଯେତେବେଳେ ସୀତା ଅଛନ୍ତି, ସୀତା ଯେତେବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କର ପତ୍ରଟା ପଢିଦେଲେ, ସାର ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅଛି ତୁ ପଥ ପଚାରି ପିତା ଘର कथाटाକୁ ବୁଝନ୍ତୁ ଟିକେ। ଆମେ ଦିଟା ଯାକ ଓକିଲ, ଆପଣ ମାନେ ହେଲେ ବିଚାରପତି। ଆଜ୍ଞା ଯଦି ବିଚାରକ ଠିକ ଭାବରେ ବିଚାର ନ କରିବା ଆଜ୍ଞା ସବୁ ନ୍ୟାୟ ଗଡବଡ, ସବୁ ନ୍ୟାୟ ଉଲ୍ଟା ହେଇଯିବ। ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଦଣ୍ଡ ପାଇବ, ଦୋଷୀ ଖୋଳେଇବ। ନା ନାଇଁ? ଅର୍ଥ ଏ ଜାଗାରେ ଆପଣ ମାନେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ। সোনা ଭାଇନା ଗୋଟାଏ ପକ୍ଷର ଓକିଲ, ମୁଁ ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷର ଓକିଲ, ଆପଣ ମାନେ ବ୍ରହ୍ମା ଭଳି ବିଚାରକ। ସାର ବିଚାରକ ଯଦି ଭୁଲ ହବ ସମାଜ ରହିବ। ତେଣୁ ଆପଣ ମାନେ ଟିକେ ସ୍ଥିର ମତିରେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ। ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଯୋଉ ଦିନ ଚିଠି ଲେଖିକିରି ଆସିଲେ, ଏ ମା ପଥ ପଚାରି ପିତା ଘର ଯିବ, ଆଉ ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ମନ ନ କରିବ। ହେ ଜନକ ସୁତା ମନେ ନ ଭାବିବ ଆଉ ଅନ୍ୟଥା। ସୀତା ଗଲେ କି ଆଜ୍ଞା ବାପ ଘରକୁ? ନା। କାହିଁକି ଗଲେନି? କାହିଁକି କହିପାରିବେ ଆପଣ ମାନ? ନା। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୀତା ଭଳିଆ ଆଉ ଗୋଟା ସ୍ତ୍ରୀ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଜନ୍ମ ହେଇନି। ଦେଖିଲ ସୀତା କୋଉ ଭଳିଆ ନାରୀ? ଆପଣ ମାନେ ଗୋଟା ଶ୍ଲୋକ ଜାଣିଥିବେ, କଲେ ପୁଣ୍ୟ ଶ୍ଲୋକ ନଳରାଜା, ଶ୍ଲୋକ ଯୁଧିଷ୍ଠିର, ଶ୍ଲୋକ ଚବୈଦେହୀ, ପୁଣ୍ୟ ଶ୍ଲୋକ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ।
ମାନେ ପୁଣ୍ୟ ଶ୍ଳୋକ ଯାହା ପାଖରେ ବିନ୍ଦୁଏ ମାତ୍ର ପାପ ନାହିଁ ବିନ୍ଦୁଏ ମାତ୍ର କଳଙ୍କ ନାହିଁ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍କଳଙ୍କ ଯାହାର ନାଁ କେବଳ କର୍ଣ୍ଣରେ ବାଜିଲେ ମଣିଷ ମୁକ୍ତି ପଥର ଯାତ୍ରୀ ହେଇଯାଏ ଜଗତରେ ମାତ୍ର 4 ଜଣ ସେ 4 ଜଣ କିଏ ନା ସତ୍ୟ ଯୁଗର ରାଜା ପୁଣ୍ୟ ଶ୍ଳୋକ ନଳ ତାପରେ କିଏ ଦ୍ୱାପରରେ ଧର୍ମରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ପୁଣ୍ୟ ଶ୍ଳୋକ ପୁଣ୍ୟ ଶ୍ଳୋକ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗତକର୍ତ୍ତା ସତ୍ୟନାରାୟଣ ଆଉ କିଏ ସାରେ 3 ଜଣ ପୁରୁଷ ଭିତରେ ଜଣିଏ ରହିଲେ ନାରୀ ସିଏ ହେଲେ ପୁଣ୍ୟ ଶ୍ଳୋକା ମା ବୈଦେହୀ ସାରେ ସୀତାଙ୍କର ଦୋଷ ଯଦି ରାମଙ୍କ ଭଳି ଲୋକ ଦେଖେଇବେ ତାହେଲେ ଜଗତ ରହିବ ସାରେ କୋଉ ଲୋକ ସୀତାଙ୍କ ଦୋଷ ଦେଖେଇବେ ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ କହିଲେ କଳି ଯୁଗର ମଣିଷ ଏତେ ତଳକୁ ଯିବେ ତାଙ୍କ ମାନସିକତା ଏତେ ନିଚ ହବ ସେ ନିଜର ପ୍ରୌଢି ଦେଖେଇବା ପାଇଁ କରିବେ କଣ ନା କହିବେ ସୀତା ଠାକୁରାଣୀ ଅସତୀ ହୋଇବ ଫୁଟିବ प्रथम कथा आपण माने बुझंतु महापुरुष अच्युतानंद कले कली जुगर मनीष माने एते तळकु जिवे से सीतांकु असती कहिबा पाई सीतांकर दोष बाहर करबा पाई से माने मोटे पछैबे नाही हाँ कि ना सारा आपण को कपिल रामायण पढ़ंतु कपिल रामायण रे कथा नाही जदि कपिल रामायण रे कपिल ऋषि कथा लिखिबे सृष्टि धरा तळ को जीवो ये सोना भाईनांकर मन गढ़ा कथा भी न आउ जने बर्षियान गायक ये कथा किछि दिन करूथिले पालारे तांको पांडित्य बल रे ये तो यूट्यूब गायक आंकर निजर विचार नाही ये कहले मु एटा कले बदे भलो हबो मोटे आपण को पुराण रे देखि नाहंती राम सीता दुर्गुण कहबेनि रे आपण बुझतु काहे दुर्गुण कहबेनि ना रामकर सीता कोन स्त्री आज पर्यंत जगत रे जते नारी अछंदी मु कहली सीता पुण्य श्लोका खाली पुण्य श्लोका नो आज पर्यंत जगत रे जते स्त्री अछंदी सीता भलिया भार्जिया आ गोटा जगत रे केही जन्म होई नाहंती रे किए ना राम परि राजा सीता परि भार्या भरत समान भाई साधु जने भरत समान भाई साधु जने भरत समान भाई अनुपरि भृत्य सुनि परि मित्र जगत देरी नाही देखंतु आज्ञा सब प्रमाण दे कहूछि आज पर्यंत जगत रे जते राजा अछन सारा आउ जने रामंको भली राजा नाही सृष्टि हेई नाहंती हो ना नहीं ठीक द राम भली आउ जने राजा हेई परिबेनी जो लोक राम राजांकर निंदा कला सर ताटू पापी आउ दुनिया रे अछि आउ अच्छा निंदा करबा लोक जति की पापी सुनिबा लोक ताटू अधिका पापी ताले आपण माने राम को निंदा सुनुथिले जो माध्यम रहो सीता को निंदा सुनुथिले बुझंतु आज्ञा पाप बढ़ी ना कमिची पाप को छड़ेबा लोक मु सेई तो सोना भाईना पाला सुनिले पाप हबो से पाप तक छड़ाइबो पाढ़ी सीता कोन आपण मन आगे सुनै देले आपण बुझी पारिबे प्रकृत रे सीता सती ना असती सीता दोषी ना निर्दोष आपण माने विचार करिवे अच्छा करो तमे तो निजे पुराण बुझु न तमे पाला रे बुझेइबो कोन सार जदी एबे तो चैनल लागिछि मु चैलेंज दई कहूछि भाईना कपिल रामायण रो मोलाट देखिछंती कपिल रामायण जदि कपिल रामायण आन के देखै दबो कपिल रामायण एई कथा कहिचंती सीतांकर दोष बाहर करचंती राम ताले भाईना चैनल आगे कहूछि 3 राती पाला पैसा आपन को देई दिबी ए गला सहिला रे अरे तमे तो जाइनो बसा घरे अछो जदि कपिल रामायण तमे पढिचो ताले देखिबा मते आनी कांता मोलाटुडा देखै दबो तमे पढिचो बोली मु जानिबी तुमको 3 राती पाला पैसा छाड़ देबी मन रखो सीता भलिया नारी सीता भली भार्या सीता भली सती सीता भली पतिव्रता सीता भली साध्वी ना अतीत रे थिले ना वर्तमान अछंती ना भविष्यत रे थिबे कि नाही के कहबो भाई ना खबरदार ये भली पाला गाइबा छाड़ो ये कोन तम घर हम घर कथा होईची
ବାସ୍ ଆରେ ତମ ଘର ଆମ ଘର କଥା ହେଇଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ର ଏତେ ଦିନ ପରେ ତୁ ପଦେ ପଦେ କଥା କହିଲୁ ସାର୍ ମତେ କାକା ର ପଦିଏ କଥାରେ ମୁଣ୍ଡେଇବାକୁ ର ମୁଁ ଜାଣିନି ତୁ ପାଲା ମୁଣ୍ଡରେ ପୁରଉଛୁ ସାରେ ଆପଣଙ୍କ ଘର ମୋ ଘର କଥା ନୁହଁ ନା ସୀତା କୋଉ ଗାଁର ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ନୁହଁ ଯାହା ମନ ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ କହିହବ ସୀତା ପୁଣ୍ୟ ଶ୍ଳୋକା ସୀତା ଭଳି ଭାର୍ଯ୍ୟା ଜଗତରେ ନାଇଁ ନା ନାଇଁ ଆଉ ଗୋଟା ଶ୍ଲୋକ ବୋଲୁଛି ଜଗତରେ ସୀତା କୋଉ ଭଳିଆ ସ୍ତ୍ରୀ ରେ ପ୍ରଥମରୁ ଶ୍ଲୋକଟା ବୋଲୁଛି କହିଲେ କାନ୍ତା ରତ୍ନମ ଜନକ ତନୟା କାଳ ରତ୍ନମ ବସନ୍ତ ବାଣୀ ରତ୍ନମ ସରସ କବିତା ବାସ ରତ୍ନମ ଚକାସି ବିଦ୍ୟା ରତ୍ନମ ପରମ ବିଦୁଷ ବୀର ରତ୍ନମ କିରୀଟି ଦାନ ରତ୍ନମ ବିତରଣ ମୋହ ରାଘବ ରାଜ ସାରେ ସୀତା କିଏ ମା କାନ୍ତା ରତ୍ନମ ଜନକ ତନୟା କାନ୍ତା କହିଲେ ସ୍ତ୍ରୀ ଜଗତରେ ଯେତେ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ସବୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନାରୀ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ରତ୍ନ ହଉଛନ୍ତି ସୀତାରେ ସାର୍ ସୀତାଙ୍କର ଦୋଷ ବାହାର କରିପାରିବେ ରାମ ନା ଆଚ୍ଛା ରାମଙ୍କ କଥା ପରେ ବିଚାର କରିବା ଆଗ ସୀତାଙ୍କ କଥା ବିଚାର କରିବା ଯୋଉ ଦିନ ବର୍ଜନ କରିଦେଲା ଆଜ୍ଞା ବନ ମଧ୍ୟରେ ନେଇ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସୀତା ଜାଣିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମତେ ଛାଡି ଦେଇଛନ୍ତି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅଛି ବାଟ ପଚାରିକି ବାପ ଘରକୁ ପଳେଇବୁ ସୀତା ବାପ ଘରକୁ ଗଲେନି କାହିଁକି ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା କହିଲେ ମୁଁ ଯଦି ବାପ ଘରକୁ ପଳେଇବି ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ମାନ ମହତ୍ଵ ତଳେ ପଡିଯିବ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ମୂଲ୍ୟ ମର୍ଯ୍ୟାଦାକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟା ସ୍ତ୍ରୀ କେତେ ତ୍ୟାଗ କରିଛି ବହି ହଉଛି ତପସ୍ୱିନୀ କବି ହଉଛନ୍ତି ରଙ୍ଗାଜୀବ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ସାର୍ ସେଦିନ ସୀତା ରାମଙ୍କ ଦୋଷ ଦେଇନାହାନ୍ତି କହିନାହାନ୍ତି ନିଜେ ରାମ ମତେ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଦେଲେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଦୋଷ ବି ଦେଇନାହାନ୍ତି ଦୋଷ ଦେଇଛନ୍ତି ନିଜର ସାରା ବେଳେ ବେଳେ ଆମକୁ କଷ୍ଟ ହେଲେ ଆମେ ସବୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଦୋଷ ବି ଦଉ ଯେ ପ୍ରଭୁ ତୁ ମତେ ଏ ଦୁଃଖ ଦେଲୁ ମନେ ରଖ ସୀତା ଭଗବାନଙ୍କ ଦୋଷ ଦେଇନାହାନ୍ତି ଦୈବ ଦଣ୍ଡ ଦୋଷ ବି ଦେଇନାହାନ୍ତି କାହା ଦୋଷ ଦେଲେ କହିଲେ ମୋ କର୍ମ ପାଇଁ ଦାୟୀ ଯେତେ ପାଲା ଶୁଣିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ପାଲାକୁ ବୁଝନ୍ତୁ ସୀତାଙ୍କର ମାନସିକତା ସୀତାଙ୍କର ଚରିତ୍ରକୁ ବୁଝନ୍ତୁ ସାର୍ ଏଇଭଳି କେତେ ଜଣ ଗାୟକ ଯଦି ସୀତାଙ୍କ ଚରିତ୍ରକୁ ଏଇଠି ଥୋଇବେ ଧରାର ସାତଳଗାମୀ ହବ ରାମାୟଣ କଳଙ୍କିତ ହବ ରାମାୟଣ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ କେହି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବେନି ସାର୍ ରାମାୟଣ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଛେ ତା କାରଣ କଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କିଏ କେବଳ ଦି ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ରାମାୟଣ ଆଜି ଆମେ ମୁଣ୍ଡ ଲଗେଇ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଛେ ସାର୍ ସେ ଦି ଜଣ କିଏ ରାମ ଆଉ ସୀତା ଆଚ୍ଛା ଆଜିର ପାଲାରେ ରାମ ସୀତାକୁ ଯଦି ଏଇ ସ୍ତରକୁ ଆମେ ସାଧାରଣ ଗାଁର ଗୋଟାଏ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭଳି ନେଇ ଥୋଇଦବା ହବ ତାହେଲେ ଆଜିର ପାଲାଟା ସାର୍ ହେଲା ତ ଆପଣ ମତେ ଯାଇ କହୁଥିଲେ ନା ଆଜି ପାଲା ନିସ୍ତବ୍ଧ କଣ ନିସ୍ତବ୍ଧ ହେଲା ତାହେଲେ ଆପଣ ପାଲାରେ କଣ ବୁଝୁଥିଲେ ତାହେଲେ ରାମ ସାଧାରଣ ଲୋକ ନୁହଁ ସୀତା ସାଧାରଣ ସ୍ତ୍ରୀ ନୁହଁ ଏ ମା ବିଚାର କର 7 ମାସ ଗର୍ଭବତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଦିଆ ହେଇଛି ରାମ ତାଙ୍କୁ କହିନାହାନ୍ତି ଜଣେଇ ନାହାନ୍ତି ଛାଡି ଦେଇଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୀତା ଯୋଉ ଦିନ ଜାଣିପାରିଲେ ସେଦିନ ରାମଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପଦେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏ କଥା ଯଦି ରାମଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେତେବେଳେ ସେ ପଦେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିନାହାନ୍ତି 7 ମାସ ଗର୍ଭବତୀ ସେ କାଞ୍ଚନ ଜଙ୍ଗଲ ଛାଡି ଦେଇଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସେତେବେଳେ ଯଦି ରାମଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିନାହାନ୍ତି ଆଜି ଶାଶୁକୁ ବସେଇ ରାମଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବ୍ରହ୍ମା ଆଗରେ ଯେତେବେଳେ ଶାଶୁ କହୁଛନ୍ତି ସେ ବସିକି ସେଠି ନୀରବରେ ଶୁଣିପାରିବେ ସେ ତ ଭଲରେ ଥିଲେ ସେଠି ଆଉ କଣ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ଶୁଣିପାରିବେ ତାହେଲେ ଆପଣ କେମିତି ଶୁଣିକି ନିସ୍ତବ୍ଧ ହେଇ ବସିଲେ କଣ କରିବା ଆଉ ତମେ ଡାକିକି ଆଣିଛୁ ଗାୟକ ହଁ ବାସ୍ ମୋ କହିବା କଥା ଆପଣ କିଛି କରିବେନି କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଲାକୁ ଶୁଣିବେ
ଆପଣ ପରା ବିଚାରକ ବିଚାରକ କେତେବେଳେ କୁହେନି କିଛି ସେ ଓକିଲ କହିଲା ମୁଁ ଓକିଲ କହିବି ଆପଣ ମାନେ ବିଚାର କରିବେ କୋଉଟା ଠିକ କୋଉଟା ଭୁଲ କେହି ଆପଣ କହିପାରିବେନି ଆପଣ କହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ଆପଣ ଯୋଉ କଥା ମଉସା କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ କାହିଁ କହିବେ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଦିଟା ଗାଁଙ୍କର କଥାକୁ ତ ବିଚାର କରିବା କୋଉଟା ଠିକ ନା ମନେ ରଖନ୍ତୁ କୋଉଟା ଠିକ କୋଉଟା ଭୁଲ ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକା କଥା କିଛି କହୁନି ମୋ ଜ୍ଞାନୀ ମଣ୍ଡଳୀ କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସେଦିନ ସୀତା କହିଲେ ମୁଁ ଯଦି ଆଜି ଦଣ୍ଡ ପାଇଥାଏ ମୋ କର୍ମ ପାଇ ଦାୟୀ ନୁହନ୍ତି ବିଧି ବିଧାତା କହିଲେ ବ୍ରହ୍ମା ବା ଦୈବ ମୋ ପାଇଁ ଦାୟୀ ନୁହଁ ଭଗବାନ ବି ମତେ ଦଣ୍ଡ ଦେଇନି ଆଉ ମୋ ସ୍ୱାମୀ କାନ୍ତ ତ ସ୍ୱଭାବ ମୋ କରୁଣା ନିଧି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ତ କରୁଣାର ସାଗର ମୋ ସ୍ୱାମୀ ତ ଦୟାର ସାଗର ସିଏ କାହିଁକି ମତେ ଏଡ ବଡ ଦୁଃଖ ଦେବେ ଦଣ୍ଡ ଦେବେ ସମୟକୁ ଭାବନ୍ତୁ ସୀତା ସେତେବେଳେ 7 ମାସ ଗର୍ଭବତୀ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଛାଡି ଦେଇ ଆସିଛି ସେତେବେଳେ ସୀତାରାମଙ୍କ ଦୋଷ କହିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ କହିଲେ ତାର ଦୋଷ କାହାର କଣ ପାଇଁ ମୁଁ ଦଣ୍ଡ ପାଇଲି ସୀତା କହିଲେ ଦୋଷ ନିଜେ ମୋର କର୍ମ ଅନୁସାରେ ମଣିଷ ଫଳ ପାଏ ଓଡିଆ ଭାଗବତ କହିଲେ ପୂର୍ବ ଅର୍ଜିତ କର୍ମ ଫଳ ପୂର୍ବରୁ ଅର୍ଜନ କରିଥିବା କର୍ମର ଫଳ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମଣିଷକୁ ମିଳେ ମୋ କର୍ମର ଦୋଷ ସାରେ କଣ କର୍ମର ଦୋଷ ବହି ହଉଛି ତପସ୍ୱିନୀ ସାରେ ମଉସା ମଉସା ଶୁଣିବେ ଟିକେ ନା ସେ ଯାହା କରି କରି ଯାଇଛନ୍ତି ମୁଁ ଛକି ମାରିକି ଯିବି ନା ତାଙ୍କ କଥାଟା ଆଗ ଭୁଲ କହିଲେ ତାପରେ ଠିକ କୋଉଟା ମୁଁ ବାହାର କରିବି ନା ତେଣୁ ଆପଣ ମାନେ ଶୁଣିବେ ନା ଗପ କଲେ ବା କଥା ପଳେଇବ ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ ବେଳେ ମତେ କହିଲେ ତାହେଲେ କେମିତି ହବ ତାଙ୍କୁ କହିଥାନ୍ତେ ନା ମଉସା ଶୁଣ ସିଏ କଥା କଣ କହିଲେ ଆମେ କିନ୍ତୁ ଠିକ ବାଟରେ ଯିବା ସୀତା କଣ ମୁଁ ଆପଣ କିଏ ସୀତା କୋଉ ଭଳି ନାରୀ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଚିହ୍ନେଇ ଦେବି ସେ ଯେତେଟା ଦୋଷ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ଦୋଷ ଗୁଡାକ ମୁଁ ସୀତାଙ୍କର ଗୁଣ କରିଦେବି ସାରେ ସେ ସବୁ ଆପଣ ପ୍ରମାଣ ପାଇବେ ଶେଷକୁ ଯଦି ନହେଲା ମତେ ମନା କରିବେ ନା ହେଲାନି ମୁଁ ତାପରେ ପ୍ରମାଣ ଦେବି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଆମେ ଟିକେ ମନ ଦେଇ କଥା ଶୁଣିବା କୁନାରେ ସୀତା କାହା ଦୋଷ ଦେଖିଲେ ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ ହଉଛି ମୁଁ ନିଜେ କେଡ ବଡ ଦୁଃଖ କେଡ ବଡ ଦଣ୍ଡ 7 ମାସ ଗର୍ଭବତୀ ନିକାଞ୍ଚନ ଜଙ୍ଗଲ କେହି କୁଆଡେ ନାହାନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଛାଡି ଦେଇ ଯାଇଛି ସେତେବେଳେ ବି ସୀତା ରାମଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କହିନାହାନ୍ତି ରାମ ଖରାପ ବୋଲି ସେତେବେଳେ ବି କହିନାହାନ୍ତି ଆଉ କାହାକୁ ଦୋଷ ଦେଇ ନାହାନ୍ତି କହିଲେ ଦୋଷ କାହାର ନା ଦୋଷ ମୋର କଣ ମୋର ଦୋଷ ନା ମୁଁ ଦୋଷହୀନ ଲକ୍ଷ୍ମଣକୁ ଯେଉଁ କରିଥିଲି ପାଇଲି बही तपस्विनी कवि रंगाजीव गंगाधर मेहर सीता कहले मु बिना दोषरे से दिन लक्ष्मण को जो तिरस्कार करथिली तार प्रतिफल बदे मते आज मिलिला केमितिया मिलिला ना देखा ना एते चातर धन टेका मारी थिले बुआ पथर भाया धन टीमो भाया धन टीमो भाया धन टीमो ये जमे रहेले आरो धन टीमो भाया धन टीमो ये जमे रहेले आरो धन टीमो धन टीमो भाया धन टीमो ये जमे रहेले सर टेका टिए जे पकेइबो पत्थर थुआ हबो ये न्यारे सीता निजर दोष निजे मानि गले ताले ए भोली सीता राम को विरुद्ध रे केबे कहि परिबे ना अच्छा सीता को पटु हे गला केबे तांको उपस्थिति रे एडा बड कथा हे परिबो ना ना सासु जत बेले कहिबे बा तांको मां जदी धरित्री कथा कहिबे सर ए भोलिया न्याय विचार तो कोउटी हेइनी ये कपल कल्पित कथा पूरा जदी भी मन गढी कहिबे सीता भली सती साधी पतिव्रता तांको उपस्थिति रे रामंकर दोष सुनी परिबेनी कि निजे भलिया कर्म करिना हती राम मोटे भी कथा कहिबेनी राम ना कहिबेनी ये देखो मु केतले थइली
ମୁଁ ବା କହିଲି ସେ ତ ମୂଳରୁ ବହି କିଣିବା ଲୋକ ନୁହଁ, ସେ ତ ବହି ନିଜେ ପଢିବା ଲୋକ ନୁହଁ, ସିଏ ତାଙ୍କ ମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ କପଳ କଳ୍ପିତ କରି ସେ କପଳ ରାମାୟଣ, ଏଇଟା କଳ୍ପିତ ରାମାୟଣ ସୁନା ଭାଇନାର କପିଳ ରାମାୟଣ ନୁହଁ। ସେ ବାଉଳାରେ କହୁଛନ୍ତି କଣ ଆଜ୍ଞା ରାମ ମୋଟେ କହିବେନି। କାହିଁକି ରାମ କହିବେନି? ଯୋଉ ଦିନ ରାମ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ଲକ୍ଷ୍ମଣକୁ ଲକ୍ଷ୍ମଣରେ ସୀତାଙ୍କୁ ତତେ ଛାଡିବାକୁ ପଡିବ, ଛାଡିବାକୁ ପଡିବ। କାହିଁକି ନା ପରଦା ରଞ୍ଜନେ ଯେ ବହେବ ପ୍ରୟୋଜନ କରିପାରେ ପ୍ରାଣ ପ୍ରଜା ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ସୀତା ଅସତୀ। ଦେଖନ୍ତୁ ରାମ କହିନାହାନ୍ତି ସାରେ, ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ କହିଲେ ପ୍ରଜା ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ସୀତା ଅସତୀ। ସାରେ ପ୍ରଜା ପୁଣି ସେ କୋଉ ପ୍ରଜା? ରାଜ୍ୟର ଗୋଟେ ଟାଣୁଆ ପ୍ରଜା ନୁହଁ, ସେ ପ୍ରଜା କିଏ ମଉସା ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି। କିଏ ସୀତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କହିଲା? ଗାଁର ବା ରାଜ୍ୟର ଜଣେ ରଜକ ରଜକୀ। ସାରେ ରଜକ ରଜକୀଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ଟାଣୁଆ ହେଇଥିବ ନା ହାଲକା ଲୋକ? ମୁଁ କହୁଛି ମୁଁ ତାର ମୀମାଂସା ଦେବି। ପାଢିର ଅମୀମାଂସିତ ପାଲା ନୁହେଁ। ରଜକ ରଜକୀ କଥାକୁ ଶୁଣିଲେ କିଏ? ରାମ। ଲକ୍ଷ୍ମଣ ପଚାରିଲେ କଣ ପ୍ରଭୁ ଏ କଥା ସତ? ନା ନା ନା। ତାହେଲେ ଆପଣ ଏଡ ବଡ ନିଷ୍ପତ୍ତି କେମିତି ନଉଛନ୍ତି? ନା ସେ ରଜକ ରଜକୀ ହଉ ବା ଯିଏ ହଉ ସିଏ ଜଣେ ମୋ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଜା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ମେହେର ସାହିତ୍ୟ, ମୁଁ ବହି ନା କହିବି କବି ନା କହିବି, ରଙ୍ଗାଯିବ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର। ରାମ କହିଲେ ବାବୁରେ ଶୁଣୁ, ମିଥ୍ୟା କଥା ଦେବେ ପ୍ରଜା ଏ କହିବେ ମେରି ହୋଇ ସତ ସତ କେଡା ବଡ ନିର୍ଯାସ ଦେଲେ ରାମ। କହିଲେ ପ୍ରଜା ମାନେ ଯଦି ଏକାଠି ହେଇକିରି ଗୋଟାଏ ସତ କଥାକୁ ଇଏ ମିଛ କଥାଟା କହିବେ, ତାକୁ ମିଥ୍ୟା ବୋଲି ଜାଣିଲେ ମଧ୍ୟ ଠିକ ରାଜା ତାକୁ ମାନିବ। ଲକ୍ଷ୍ମଣ ପଚାରିଲେ ପ୍ରଭୁ କାହିଁକି? ସେ ତ ମିଛ କଥାଟା, ତାକୁ କାହିଁକି ମାନିବ? ନା କାରଣ ପୁଅ ଶୁଣୁ, ପ୍ରଜା ରକ୍ତ ଜଳ କଣିକା ପଟଳ ସିନା ଉଚା ପ୍ରଜା ରକ୍ତ ଜଳ କଣିକା ପଟଳ ସିନା ଉଚ୍ଚାସନ ପାଇ ଜଳଧର ରୂପ ହୋଇଥାଏ ଭୂପ ପରଜାଙ୍କ ହିତ ପାଇଁ। ଯେ ରାଜା ପ୍ରଜାଙ୍କ ହିତ ପାଇଁ ଜଳଧର କଲେ